फ्लॉप नाटकटा सोशल मीडिया सुपर हिट करदे सुपर हिट कौन कर कौन कि लोक गैदरिंगटा हो केवल यही मीडिया यात्राटा यात्रा अलग सेटा पर्सनाल कथा कह कौन है कौन ना से मीडिया को सागे सागे पड़े मोर कहबार कथा भल नाटक देखु खराब नाटक को वर्जन करूँ सीधा स्टेट कहतु किए पंजाय आसुँच रेकर्ड डांस देखिए ए तुम रेकर्ड डांस मेलोडी भल ना किसी दर्शक आसुँच आम गेट पाखे ठिया रेकर्ड डांस मेलोडी सरू आम जा तेणु सब ये दर्शक सी दर्शक को लेकिन बर्तमान बिजनेस करने पड़ो व्यवसायिक दृष्टिकोण दी प्रकार दर्शक ना पड़ो कहते तुम मेलोडी आगे मेलोडी आगे भल ना ये रेकर्ड डांस भल ना अधे दर्शक मेलोडी रेकर्ड डांस सरिले भितर पशुंट से नाटक देखते बर्तमान जो भाइराल कथा कहते लता मंडल भाइराल है किए गोटा नहींगला गीत बोलला केते बोलला अच्छी गणेश क्षीर खाइले सत भाइराल केवे सत नुहे जो मैंने खटी जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं जो मैंने अभिज्ञता नहीं आज ये अवस्था पहुँची से आप निरही कहतु दैतारी पंडा कहतु टाइया कहतु कान्हा कहतु एमकर डिफरेंट एंगल कले एम एक्चुअली सब नमस्कार सर पुणी स्वर्ण महल पुणी नुआ अनुष्ठान नुआ नाटक ए वर्ष पुणी हो कौन कहूँ चाहिए नुआ नाटक संपर्क नुआ नाटक तो ना पाखे मो ना लिखा गोटा नाटक सरी भल गुरु सार डिरेक्शन नाटक भल डॉक्टर दीपक जेना नाट्यकार नाटकटा बहुत भल होपर आम एबे शुण हे राम कहानी बर्तमान रिहर्सल चली प्रशांत नायक बड़िया सार जी डायरेक्टर अच्छा आउ डॉक्टर निहार महांती राइटर नाटक भल हो 8-9टा सीन होती मुझे जानूँ भल अच्छी टॉप कर आशा करुच्ची तो कहीहबनी बर्तमान आशा रखी भल हम बोली यात्रा तो सुपर हिट हुए अपन तो बहुत पुराना कलाकार यात्रा तो सुपर हिट हुए और सुपर फ्लॉप हुए तो दीटा फिलिंग्स केमतिका नहीं नाट्यकार डायरेक्टर भी कही पारिबनी कोटा हिट करिबो कोटा माने फ्लॉप हम कौन लिखला बेले सी माइंड सेट कर भल हम कि डायरेक्टर कही पारिबनी कौनटा हम बोली कि कही पारिबनी कहीं नाटक कौन हम कि रिजल्ट दे दर्शक उपर निर्भर करे जदि नाटकर मूल कथा स्टोरीटा मजबूत अच्छी ताले लोक बसिक देखिए आ बर्तमान तो सुपर हिट बर्तमान सुपर फ्लॉप जोटा कहते सोशल मीडिया पर बर्तमान डिपेंड कलानी फ्लॉप नाटकटा सोशल मीडिया सुपर हिट करदे सुपर हिट कौन कर कौन कि लोक गैदरिंगटा हो केवल यही मीडिया लोक गैदरिंग होपर लोक गला पड़े कौन नाटक भल अच्छी खराब अच्छी कहले कि मालिक दी पैसा पाँच सोशल मीडिया बर्तमान तो सोशल मीडिया यात्रा बची जिते आम बेले कौन सोशल मीडिया थिला ना मोबाइल थिला पोस्ट कार्ड चिठी दिया आउल घर को से नाला से जो नाटक होता भल भल नाटक होता से कहीं जापर ना गोटे नाटक 5 वर्ष 10 वर्ष चलता से गोटे नाटक 5 वर्ष चलूला कि ए नाटक गोटे वर्ष चलुँ सोशल मीडिया से नाला फिर नाटक चलता आसब तो कलाकार कंट्रोवर्सी करने चाहिए तर आसो आमर कहीं कंट्रोवर्सी आसुनी जो कंट्रोवर्सी जो करने जाऊँ भावुँ आम कंट्रोवर्सी आसिले आम हाइलाइट हो किसी कथा कान्ना हो पीयूष हो कि एमती जिते कलाकार अच्छा कंट्रोवर्सी साई हो कि पायल हो कि बहुत अच्छे रानी पन्ना हो कि जी भी हो कंट्रोवर्सी कि क्रिएट करा भावुँ गोटे कलाकार से कौन व्यक्तिगत कथा कौन कह कंट्रोवर्सी हवा द्वारा यात्रार क्रेज बढ़ी ना कमी नहीं सेटा भी कंट्रोवर्सी गोटा कौन यात्रार क्रेज कंट्रोवर्सी यात्रा टे कौन अच्छी पर्सनाल कथा से पर्सनाल यात्राटा यात्रा अलग से पर्सनाल कथा कह कौन है कौन ना से मीडिया को सागे सागे पड़े
କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତାକୁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ମିଳୁନଥିବ ଜଣେ ହଁ। ନୂଆ କଳାକାର ଆସିଲେ ତାକୁ ତାଠୁ ଡବଲ ମିଳିଯିବ। ସେଇଟା ବି ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ ନୂଆ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ତ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସୁପର ମେଗାଷ୍ଟାର। ଆଜି 20 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କଲେଣି ସେ କ'ଣ ମେଗାଷ୍ଟାର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଭେଟରାନ କଳାକାର ନିଜ ସ୍ୱୟଂ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରାରେ? ମୋ ସମସାମୟିକ ଦେବୀରଥ ତ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ଦୈତାରୀ ଅଛି ଏକା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବେ ନିଜ ସ୍ୱୟଂ? ଯେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଯତ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଦିନ ଯାଏ ଥିବେ। ଘରେ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରେ ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଦେହ ଖରାପ ହବ ଘରେ ବସିଲେ? ଘରେ ବସିଲେ ଗୋଟା ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା, ଘରେ ବସିଲେ ଗୋଟା ଅଯଥା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା, ଅଳସ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୈତାନର କାରଖାନା। ଘରେ ବସିଲା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବ, ଇଏ କର ଇଏ କର ଇଏ କର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କିଛି ମନେ ଅଛି? କହିପାରିବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଭଲ ନାଇଁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କହିବାର କଥା ଭଲ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ନାଟକକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ? ସିଏ ତ ବହୁତ ଦିନର ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରିଚିତ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ସେ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଦର୍ଶକ ରୁଚିକର ଦର୍ଶକ ଆସିବା ଦରକାର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭଲ ଦର୍ଶକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ପଞ୍ଜାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ, ତୁମର ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି ଭଲ ନାହିଁ। କିଛି ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି ସରୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ସବୁ ଇଏ ଦର୍ଶକ ସିଏ ଦର୍ଶକକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 2 ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମେଲୋଡ଼ି ଆଗରେ ମେଲୋଡ଼ି ଆଗରେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ନାହିଁ। ଅଧେ ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲେ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିରଜ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ? ନିରଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେଉଁ ନାଟ ଥିଲା ତୁଳସୀନା କେଉଁଥିରେ, ସେ କୁନା ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ। ସେଠି କଲେ ଆରେ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, ସେ ସିନୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନିର ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିଲିଆନ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନାର ଭାଇଙ୍କ ବୟସ ବୋଧେ 73 ନା 74। ମୁଁ ଯାହା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଚୂଳ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଜୟଦେବ ଭବନରେ, ତାଙ୍କ ଚୂଳ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲତା ମଣ୍ଡଳ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା ଗୀତ ବୋଲିଲା, କେତେ ବୋଲିଲା ଅଛି। ଗଣେଶ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ, ସତ ଭାଇରାଲ୍ କେବେ ସତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖଟିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇଆ କୁହନ୍ତୁ, କାହ୍ନା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବିକୃତ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସରିଲା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଥା।